아멘. Amén. 축복입니다. Es gran bendición. 아멘. 아멘. 너무 사랑합니다. Los amo a todos. 아멘. Amén. 오늘 우리가 기다리던 그런 아름다운 하나님의 종을 선물로 보내주셨어요. El día de hoy, tanto que hemos esperado y esperado, el Señor nos regala a su querido siervo. 우리 내년부터 Desde el próximo año, 우리 미약하지만 aunque es débil el comienzo, 우리 현지인 멕시칸을 대상으로 신학교를 하기를 원해요. pero vamos a abrir ya el seminario para todo junto público mexicano. 저는 못해요. Yo no puedo. Yo no puedo, Pero Dios puede. pero Dios puede. 그래서 하나님한테 기도했어요. Y yo le oré a Dios. 하나님을 하실 수 있다는데 Dios, si tú dices que tú lo puedes hacer, 사람을 구해주세요. 사람을 보내주세요. envía tus personas, envíame tus personas. 그럴 때 하나님께서 Y cuando dije esto, Dios, 한국에 계시는 desde 우리 Corea, 다니엘 목사님을 보내주셨어요. nos ha enviado a su siervo, Pastor 우리 Daniel. 다니엘 목사님은 우리 멕시코에 4번째 오신 거예요. El Pastor Daniel ya es su cuarta visita, bueno, cuarta vez en México. 한국에서 De Corea, 한국 신학교 교수님이셨어요. era maestro en el Instituto de Seminario en Corea. 여기 오기까지 Para llegar hasta aquí, 신학교에서 강의를 하셨어요. tuvo que él aprender muchos cursos 멋지지 del 않습니까? seminario. ¿No es algo asombroso esto? 하나님은 이미 다 준비하고 계셨고 Dios estuvo preparando toda esta obra. 어제 그제 다니엘 권 목사님이 이제 오셨어요. Y anteayer llegó nuestro querido 이제 Pastor 신학교? Noé, Pastor Daniel. 학장님으로 Y ahora como director 우리 중남미 현지 영혼들을 섬길 거예요. del seminario, nosotros todos vamos a servir a todo aquel joven del seminario. 우리 잠깐 일어나 ¿Puede 주시겠습니까? ponerse de pie, por 우리 favor? 다니엘 권 우리 목사님 이제 학장님이 되실 Es 건데 Pastor Daniel, 크게 el director del seminario de amor de 환영해 Jesús. 주시기 바랍니다. Vamos a darle un gran aplauso a nuestro pastor. 아멘. Amén. 원컨대 Les ruego, 이 성전이 건축이 되면 우리 외부에서 지금 양육하고 있는 그 아이들이 올 거예요. cuando este templo ya esté construido, realmente deseo que huérfanos lleguen desde el foráneo. 아멘. 저는 Yo 그 고아들의 엄마를 감당할 수 있어요. puedo aguantar esa misión de ser 그런데 madre de esos huérfanos, pero 우리 고아 아이들에게 아빠가 필요해요. a estos huérfanos necesitan un papá. 첫 번째는 El primero 하나님 빠빠. es Dios papá. 그리고 두 번째 Y el segundo, 우리 다니엘 목사님이 그 고아들의 진정한 아빠가 되어줬으면 좋겠어요. espero y deseo que nuestro pastor Daniel sea el verdadero papá imagen para los huérfanos. 그래서 이곳을 에덴 동산으로 예쁘게 만들어서 Para que este lugar sea realmente el huerto del Edén tan hermoso. 우리 고아 아이들이 Para que nuestros queridos 부족하지만 huérfanos, aunque nosotros no podemos mucho, 한국 선교사들 통해서 진짜 엄마 아빠의 사랑을 맛보아 알았으면 좋겠어요. pero por medio de misioneros coreanos extranjeros, ellos sepan que realmente es el amor de Dios por medio de Amén. nosotros. Amén. 우리 파스터는 노예 담비엔 El pastor Noé también es papá de ellos. 아멘. Amén. 빠빠 데이오스. 우리 그 일을 시작하길 Y 원합니다. queremos empezar esa obra. 아멘. 너무 축복합니다. 우리 Bendiciones 다니엘 en 권 verdad. 목사님 지금까지는 왔다 갔다 하셨는데 El pastor Daniel hasta anteriormente ha estado de aquí para allá, o sea, a México de ida y vuelta. 이제는 왔다 갔다 안 하시고 Pero ya no va a estar de ida y vuelta, 모든 것을 버리고 이주하셨어요. sino dejó todo lo que él tenía para poder migrarse completamente en este lugar. 그 좋은 연구원 직장도 그만두시고 Dejó ese asombroso 모든 trabajo 것을 que tenía 정리하시고 y, o sea, terminó todo lo que tenía en ese lugar. 이제 멕시코인으로 살아가기 위해서 준비하고 있어요. Ahora se prepara para vivir como un mexicano. Yo soy mexicana. Yo soy mexicana 아멘. 파스터로 다니엘 건 es mexicano. y también Pastor Daniel es mexicano. Amén. Amén. 축복합니다. Bendiciones. 우리 광고 보시겠습니다. Vamos a ver los anuncios del día de hoy. 우리 목사님 이주하셨다는 소식입니다. 기쁩니다. 축복합니다. Estamos contentos, es el anuncio que el pastor Daniel ha llegado a migrarse 우리 completamente aquí. 다음 주까지 우리 장학금 신청을 받습니다. Hasta la próxima semana estamos aceptando las solicitudes de becas. 이 가운데 그 entre- 대상들이 있어요. Entre ustedes hay candidatos que pueden ser asignados como para estas becas. 교회 6개월 동안 빠지지 않은 분 Y las condiciones es durante 6 meses que no ha faltado ni un solo 그리고 domingo. 하나님을 향해 충성하고 헌신하는 우리 그런 분들은 신청하시기 바랍니다. Y la otra, que esté dentro del servicio, dentro de la iglesia. Esperamos que ellos puedan solicitarse. 아멘. 축복합니다. Bendiciones. 아멘. Amén. 우리 다음 광고 El siguiente 보여주세요. anuncio.
아멘. 우리 7월 10일 우리 아드리아나 자매님이 우리 기도했잖아요. Nuestra querida Adriana, el 11 de julio, 우리 저렇게 아름답고 지금 안 아픈 것 같지만 parece que no tiene ninguna enfermedad ahorita en su rostro, 아파요. pero está muy adolorida. 그런데 그 아픈 가운데 Pero en medio de ese dolor, 우리 아드리아나 자매님과 루이스 형제님 그 집에서 영혼들을 섬겼어요. 성도님들 섬겼어. el hermano Luis y la hermana Adriana, a pesar de ese dolor, abrieron su casa para servir a 7월 las almas de 10일 Dios. 7월 10일 그곳에서 순모임을 시작했고 이제 구역장으로 섬기고 있는 거예요. Empezaron el primer culto de inauguración en la casa de ellos para poder empezar con las células. 얼마나 기쁜지 모릅니다. No saben qué tan contento es esto. 아멘. 아멘. 우리 이제부터 본격적인 순모임 시작돼요. Desde ahora ya empezamos con los grupos de 우리 células. 지난번에 순모임 우리 구역장님들 소개했죠. La semana pasada lo hemos presentado a la iglesia y los líderes de 라파엘 célula. 집사님, Nuestro diácono Rafael, 그 다음에 파비앙 로시 집사님, diácono Fabián y diaconisa 아드리아나 집사 자매님, 루이스 형제님, hermanos Luis y la hermana Adriana. 아멘. Amén. 웬디, 그리고 조바니 집사님. Y Wendy y Giovanni. 이제부터 시작할 거야. Vamos a empezar desde ya. 성도 간의 아름다운 교제가 일어나길 원합니다. Queremos que una gran y linda comunión empiece dentro de nuestra 우리 iglesia. 아드리아나 자매님 수고하셨어요. Nuestra querida hermana Adriana lo hizo muy bien. 심장으로 감사해요. De corazón le doy las gracias. 아멘. Amén. 우리 다음 강가 보여주겠습니다. Vamos a ver el siguiente 우리 다음 anuncio. 주에 아나바다 장터가 열립니다. La próxima semana se abre el Anavada. 제가 한국에서 가져온 예쁜 옷들도 있어요. También tengo ropa muy bonita que traje de Corea. muy bonita. 확 내놓을 테니까 Lo voy a poner todo en el Anavada. 여러분 필요한 분 가져가셔서 Así que rápidamente 그러면- agarren esa ropa 예쁘게 입으시기 바랍니다. y pues adórnense muy 아멘. bien. 축복합니다. Bendiciones. 사랑합니다. Y los amo. 오늘 말씀을 보기를 원합니다. Queremos ver la palabra de hoy. 오늘 말씀은요. Hoy la palabra 영적이고 믿음이 있는 사람에게 나타나는 두드러진 특징들에 대해서 말씀 보기를 원해요. vamos a ver las características distintivas de una persona de fe espiritual. 아멘. Amén. 우리 여러분 영적이길 원해요? ¿Quieren ser ustedes espirituales? ¿Por qué? 하나님은 영이세요. Porque Dios es 눈에 espíritu 보이지 않아요. y no lo vemos a nuestros ojos. 그래서 영적인 것들이 열리고 Por lo que si nosotros somos abiertos en el ámbito espiritual 영적인 것들이 활성화될 때 y se desarrolla mucho más el ámbito espiritual en nuestra vida, 하나님을 느낄 수 있고 podemos sentir a 깨달을 Dios, 수 있고 podemos darnos cuenta de Dios 결국엔 믿음이 생길 수 있는 거예요. y así surge una fe espiritual en 여러분 nosotros. 영적이고 믿음이 있는 사람입니까? ¿Son ustedes personas de fe y personas 우리 espirituales? 멕시칸 옛사람 교회 모든 멕시칸 성도들이요 다 영적이고 믿음의 사람이 되기를 원합니다. Y espero que todos ustedes, hermanos mexicanos, sean personas espirituales de fe. 그리하여 Y así, 여러분들이 cuando ustedes 멕시코 전체를 변화시키길 원해요. llegue el tiempo, espero que puedan cambiar todo México. 목사님 늘 말하잖아요. Es algo que yo, pastora, siempre les digo. 소돔과 고모라 땅도 La tierra de Sodoma y Gomorra, 의인 10명만 있다면 멸망시키지 않는다. con tan solo 10 hombres justos, Dios prometió no destruir esa tierra. 멕시코 땅이 위험할 때 Cuando la tierra de México esté en peligro, 멕시코 땅에 도움이 필요할 때 cuando la tierra de México 환란이 있을 necesite 때 ayuda y lleguen tribulaciones, 그 영적이고 믿음이 있는 의인들이 10명만 딱 기도한다면 si tan solo dentro de este país hubieran 10 hombres justos arrodillados orando con fervor a Dios, 내가 멕시코를 지켜줄 거야. esperemos escuchar la voz de Dios diciendo: yo quiero cuidar mi tierra de 아멘. México. 내가 Amén. 멕시코를 환란에서 건져줄 Yo quiero 거야. rescatar la tierra de México en medio de su tribulación. 마지막 때 환란 때 En los últimos tiempos, en tiempos 주가 de 오실 tribulación, 그때, en el tiempo cuando llegue nuestro Señor 심판이 Jesucristo, 있을 그때, cuando llegue el tiempo de nuestro juicio final, 멕시코 땅에 la 의인 tierra de 10명만 있다면 México, con tan solo 10 hombres 마지막 때 justos, 환란에서 건져줄 거야. esperamos escuchar la voz de Dios. Quiero rescatar la tierra de México. 하나님께서 지금 준비하고 계신 거야. Dios está preparando desde ahora. 아멘. Amén. 이제 중남미 전체에서 엄청난 축복이 일어날 거야. Ahora en 부흥이 일어날 거야. Latinoamérica, en Centroamérica va a haber una gran bendición, una gran avivamiento. 주님이 오실 때 추수가 일어날 거야. Es decir, antes de que llegue nuestro Señor Jesucristo, llega una gran cosecha en esta 우리 tierra. 교회는 Y nuestra iglesia, 이제 새 성전이 건축되면요. cuando esté construido ese nuevo templo, 영적이고 믿음의 사람을 이제 막 10명씩 각 나라별로 세워 나갈 거예요. ahora por cada país este lugar se va a encargar
en poder levantar 10 Amén. personas de cada país espirituales y llenas de fe. 그래서 불법 체류자 미입국자 가운데 페루 사람이 온다면 Por lo que en medio de los inmigrantes, cuando lleguen personas peruanas, 아멘. amén. 페루 사람이 10명을 위해서 기도해야 돼. 하나님. Entonces estos peruanos tienen que orar por los 10 hombres justos de su 우리 país. 교회에 페루 사람 10명을 보내 주시옵소서. Y nosotros oramos, Aleluya. Señor, envíanos a 10 hombres justos peruanos a este lugar. Amén. Amén. 그래서 여러분 주변에 불법 체류자 미입국자 또 이곳에 일하러 오는 사람들이 있다면 귀를 기울이시기 바래요. Si ustedes tienen alrededor de ustedes personas inmigrantes de otros países, escúchenlos bien. 우리는 Nosotros, 우리 교회는 nuestra iglesia, 멕시칸들만을 위한 교회가 아니에요. no es una iglesia tan solo para 하나님 mexicanos. 저 성전을 새 성전을 주신 이유는 La razón por la que Dios nos permite ese templo 중남미 전체를 위해서예요. es para todo Latinoamérica. 그래서 페루 사람 10명을 모아라. Y es por eso Dios nos manda, reúne 10 hombres justos peruanos. Amén. Amén. 볼리비아 10명을 모아라. Reúne 10 bolivianos, hombres justos. 아멘. Amén. 과테말라 사람 너무 많죠. 국경이니까. De Guatemala, ¿qué tantas personas hay en ese lugar? 심장이 뛰어요. Mi corazón late el día de hoy. 그래서 적어놓을 거야. Y yo voy a escribirlo. 과테말라 사람 Personas 우리 de Guatemala en nuestra iglesia. 등록하고 예배드리고 또 나갈 수 있어요. Tal vez ellos se pueden registrar y volver a salir de este lugar. 우리에게 주긴 사명 과테말라 사람 10명만 있다면 내가 과테말라가 환란 가운데 있을 때 내가 과테말라를 도와줄 거야. No nos aferramos a eso, sino, Señor, con estas 10 personas de Guatemala, haz tu obra, Señor, escógelos como tus hombres 그래서 justos. 파스토르 노예는요. Por lo que nuestro pastor Noé, 불법 체류자 미입국자 그렇죠. 이 땅에 오는 우리 중남미 다른 나라 사람들을 관리하는 리더를 세우기 바랍니다. tiene que levantar a un gran líder en la que pueda encargarse de los inmigrantes, personas que llegan ilegalmente a otros países. Amén. 길거리 가다가도 Por lo que si ustedes van a la 이제 calle, 그들이 보이면 전도하세요. entonces si ven estas personas, evangelícenlos. 그렇죠. ¿Verdad? 비록 그들이 노숙자일지라도 O tal vez si ellos son indígenas, 그들에게 물어보세요. o ¿De pregúntenles, dónde eres? ¿de dónde eres? 어디서 ¿De 왔어요? dónde ha venido? 아멘. Amén. 페루. De Perú. 할렐루야. Aleluya. 페루 사람을 보내주시는구나. Y tengan firme, a Dios nos envía peruanos. 그래서 중남미 그죠 리더가 적어놓는 거예요. Y es por eso que el líder de Centroamérica 지금부터. empieza a escribir sus nombres desde ahora. 불법 체류자 이 Inmigrantes. 땅에 오는 사람들 Personas que lleguen 미리 a 국자들. esta tierra, 전도해서 inmigrantes. Hay que evangelizarlos 같이 예배 드리는 거예요. para poder adorar juntos. 그렇게 하시겠습니까? Lo pueden hacer. 이제 시작이에요. Desde ahora es el comienzo. 그래서 페루 사람이 10명 있으면 우리에게 하나님이 참 잘했다 고맙다 내가 다 갚아주리라 Por 하실 lo que 거예요. si reunimos 10 hombres justos peruanos, Dios nos complace diciendo, mi gran, fiel, buen siervo, lo has hecho muy bien. 여러분 주변에 가테말라 아시는 분 계세요? ¿Hay alguien de ustedes que tiene alrededor personas de Guatemala? 전도하세요. Evangelícelos. 리더를 빨리 세우시고 Levántenos como 전도해서 líder. Evangelícelos. 무조건 우리는 과테말라 사람 10명을 섬겨야 돼요. Nosotros sí o sí tenemos que ¿Por qué? servir a personas de Guatemala y otros países. ¿Por qué? 하나님의 명령이니까. Porque es mandato de Dios. Amén. Amén. 볼리비아 사람, 콜롬비아 Personas de 사람 Bolivia, de Colombia. 한 나라별로 10명씩이면 돼요. Por cada país, una persona con eso es tal vez 그들을 suficiente. 섬기는 거예요. El poder servir a estas personas. Amén. 아멘. Amén. 의인 10명만 있다면 Con tan solo 10 hombres justos, 소돔과 고모라 땅도 멸하지 않을 거야. la tierra de Sodoma y 마지막 Gomorra 때에 no hubiera sido destruido. En los últimos 환란이 일어날 tiempos, 때 cuando lleguen las 내가 tribulaciones, 그들을 통해서 중남미 나라들을 고칠 거야. yo por medio 보호할 de 거야. ellos voy a restaurar y recuperar la tierra de su país. 아멘. Amén. 하나님께서 새 성전을 주신 이유가 La razón por la que Dios nos da el nuevo 그 이유라는 걸 templo, 기억해서 recordemos que es por esta 지금부터. razón que Dios tiene como misión 아멘. para nosotros desde ahora. 중남미 Amén. 전체 Todo 멕시칸이 아닌 Latinoamérica. 다른 영혼을 섬길 수 있는 리더를 세우고 이제부터 우리가 준비하기를 원합니다. Levantémonos como líderes para no tan solo servir a los mexicanos, sino Amén. a otros países también. 저는 여기서 심장이 막 팍팍팍 뛰도록 기쁜데 여러분 어떠세요? Ahorita siento mi corazón latir de emoción y de alegría. No sé cómo estén ustedes. 우리 이레네 권사님, 마스터 Nuestra 권사님, Juanza Irene, 나는 막 이렇게 좋은데 Marta 어떠세요? Juanza, ¿cómo se siente al escuchar estas palabras? 여기 우리 멕시칸 성도가는 우리 에스더 목사님 또 일을 벌리네. 그래서 O entre 생각했어요. los hermanos mexicanos piensan, ay, nuestra pastora otra vez va a comenzar con algo 우리 grande. 에스더 목사님은 일을 Nuestra 너무 많이 벌려. pastora Esther hace muchas cosas y hace grandes cosas. 하나님이 원하세요. Pero Dios quiere.
그렇게 할 때 멕시코를 축복할 거예요. Cuando lo hagamos, Amén. Dios bendecirá a 이제 México. 시작이에요. Desde ahora es el comienzo. 아멘. Amén. 영적이고 Espiritual 믿음의 사람이 되어서 y de fe, personas así, 우리가 그 일을 하자고요. nosotros 근데 hagamos esa 문제는 obra. 영적이고 믿음의 사람이 어떻게 살아가는지 삶의 모습이 뭔지 모른다는 것입니다. Pero tenemos que aprender cómo son estas personas, cómo viven estas personas, personas de fe y espirituales. 그런 사람만이 Tan solo ellos 하나님의 일을 감당할 수 있어요. pueden llevar a cabo la misión y la obra 그런 de Dios. 사람만이 Tan solo ellos 이 하나님께서 우리 교회에게 중남미 전체를 주었을진데 그 일을 감당할 수 있다는 거예요. pueden ellos llevar a cabo la gran misión de Dios que tiene preparado para nosotros por medio de estas 선포합니다. personas. Y yo lo declaro. 이제 여러분은 영적이고 믿음이 있는 하나님의 사람입니다. Que son ustedes personas de fe y personas espirituales. 아멘. Amén. 아멘. 아멘. 그런 사람에게 나타나는 첫 번째 두드러는 특징은요. A estas personas, características que se muestran en ellas, 하나님을 기쁘게 하는 믿음의 삶을 선택한다는 es de 거예요. que ellos viven escogiendo una vida complaciéndole a Dios. 아멘. Amén. 우리 히브리서 11장 6절 말씀 보겠습니다. Vamos a ver la palabra de Hebreos 11:6. 아멘. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. 아멘. 아멘. 영적이고 믿음이 있는 사람. Persona de fe y 그 espiritual. 사람에게 나타나는 특징은요. En esta persona, una característica que se muestra 믿음의 삶을 선택한다는 거예요. es que escoge una vida de fe. 그들은 알아요. Ellos saben 믿음이 없이는 하나님을 기쁘게 하지 못한다. que sin fe es imposible agradar a Dios. 저는 15년 전에 멕시코 땅에 왔을 때 믿었어요. Yo hace 15 años atrás cuando vine a la tierra de México, yo lo creí. 아멘. Amén. 이 멕시코를 엄청난 성령의 불쏘시개로 사용한다는 거. Qué cosa que Aleluya. Dios usaría la tierra de México como un gran fuego. Gran fuego de espiritual. 성령의 불이 막 멕시코에 떨어져서 Que en la tierra de México el gran fuego del Espíritu Santo era 우리 derramado. 멕시코가 엄청난 부흥이 일어난 걸 보여주셨다는 Y 거예요. Dios me mostró cómo la tierra de México se levantaba con gran avivamiento. 저는 Yo 믿었어요. lo creí. 아멘. Amén. 그래서 15년 동안 이 멕시코 선교사를 살아갈 수 있는 힘을 얻었다는 Y 거예요. es por eso que esa fue tanto mi fuerza para poder seguir llevando a cabo de misionera como 이것은 México. 영적인 거예요. Esto es algo espiritual. 믿음이 없다면 Si no hay fe, 이해할 수 없어요. es algo que es incomprensible. ¿Por 보이는 qué? 세계는 아무 변화도 없어요. Porque en el mundo que tú ves no hay ni un 우리 cambio. 멕시칸들이 막 영적으로는 성장하고 있지만 O que a veces ves hermanos mexicanos crecer en fe, 눈에 보기에는 pero a nuestros ojos, 그렇죠. ¿verdad? 여러분이 중남미 전체를 막 성령의 불로 휘줄 그런 하나님의 일꾼이라는 거 잘 분별이 안 된다는 거예요. No disciernen también que entre muchos de ustedes y todos ustedes van a hacer el fuego para cambiar todo 그런데 Latinoamérica, pero yo 믿었어요. lo creí, 믿고 기다렸어요. lo creí y esperé. 아멘. Amén. 기다렸더니 Y esperé. 지금 어떻게 되고 있습니까? ¿Y cómo estamos el día de hoy? 하나님께서 그 일을 이루기 위해서 일하고 계신다는 Dios 거예요. sigue obrando para que esta obra sea cumplida. 우리가 믿는다면 Si tan solo creyéramos. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 그대로 이루어 줄 것을 하나님께서 약속하셨다는 거예요. Entonces será hecho, es promesa de Dios. 무엇을 믿으라는 것입니까? ¿Qué es lo que tenemos que creer? 하나님이 살아계신 거. Que Dios está vivo. 아멘. 여러분 하나님이 살아계신 걸 믿으십니까? ¿Creen ustedes que Dios está vivo? 우리 여러분의 인생 가운데 지금 개입하고 계신 걸 ¿Y 믿으십니까? creen ustedes que Dios está interviniéndose en sus vidas? 아멘. Amén. 그리고 우리 교회를 향해서는 중남미 전체를 준 걸 ¿Y 믿으십니까? creen ustedes que Dios ha dado a nuestra iglesia la gran misión de toda Latinoamérica? 디아코노 조바니 믿으십니까? Diácono Giovanni, ¿tú lo crees? 아멘. 우리 아멘. 리더들이 믿어야 돼요. Los líderes primero deben de creer. 아멘. 그래서 Amén. 여러분들 가운데 Por lo que entre ustedes 하나님께서 중남미 전체 나라를 우리에게 이 산지를 주었다라는 걸 믿으라는 거예요. tienen que creer que Dios nos ha dado la herencia, nos ha dado esta tierra prometida a nosotros. 영적인 것이라 보이지는 않지만 Como es espiritual no se ve, 우리가 그 영적인 걸 침노해서 pero nosotros conquistamos lo espiritual 믿음으로 하나님이 약속을 받자고요. para poder recibir la promesa con fe. 그러면 Cuando es así, 하나님께서 움직이기 시작해요. Dios empieza a moverse. 우리가 믿을 때. Cuando creemos. 아멘. Amén. 하나님이 먼저 움직이실 때도 있지만요. Obviamente hay veces que Dios se mueve primero, 내 아들아 믿느냐? pero Dios pregunta, hijo mío, ¿lo 멕시코에 crees? 엄청난 성령의 불이 걸 내릴 걸 믿느냐? ¿Crees que Dios va a derramar el gran fuego del Espíritu Santo? 우리 교회가 1000명의 청년들이 불같이 일어나 Que en nuestra iglesia, que los jóvenes se van a levantar como fuego. 밀 호베네스
밀 호베네스. 믿으십니까? ¿Lo creen ustedes, mil 그들이 jóvenes? 일어나서 이제 신학교의 교수가 되고 Que ellos se levanten, van a ser maestros del Amén. seminario. 선교사가 되고. Que van a ser misioneros. 중남미 전체를 막 흔들 걸 믿느냐? ¿Creen ustedes que ellos van a sacudir todo Centroamérica? 믿으십니까? ¿Lo creen ustedes? 믿는다면 여러분 영적인 Si 사람이에요. lo creen, son personas espirituales. 아멘. Amén. 믿음의 사람이에요. Son personas de fe. 아멘. Amén. 여러분이 그 영적인 이 믿음의 사람이 Si 되었다면 ustedes ya son esas personas espirituales y de fe, 이제 하나님께서 훈련하신다는 거예요. ahora Dios se encarga de llevarlos a ustedes a un entrenamiento intensivo. 이 공간 가운데 우리 멕시칸 성도 가운데 하나님이 나를 지금 다루고 계시고 훈련하시고 연단하신다는 것을 깨닫는 분 계십니까? Alguien de los santos de nuestra iglesia está creyendo firmemente que el día de hoy y actualmente se encuentra en entrenamiento por parte de Dios. 하나님 지금 나를 지금 다루시고 계셔. Ah, Dios me está 그리고 moldeando 나와 함께 계셔. y Él está conmigo. 할렐루야. 할렐루야. 나는 하나님이 살아계신 것을 믿어. Yo creo que Dios está vivo. 그리고 지금 우리 교회에서 선포하는 이 모든 말씀이 그냥 믿어져. Y creo toda la palabra que se proclama en esta casa. 지금 눈에 보이는 건 없지만 Aunque no se ve en nuestros 하나님께서 새 ojos. 성전을 건축하시고 그가 안에 중남미 전체 영혼을 보낼 걸 나는 믿어. Pero yo creo realmente que Dios enviará a almas en ese lugar y jóvenes para nosotros. 아멘. Amén. 나는 그 일 가운데 부르심에 나도 쓰임 받고 싶어. Y yo quiero ser usado en medio de ese llamado 비록 también. 힘들고 어렵지만 Aunque es cansado y agotador. 나도 하나님의 사람으로 Pero yo también como persona de Dios 그 일을 감당하고 싶어. quiero llevar a cabo esa 이런 misión. 소망이 있는 분 계십니까? ¿Hay alguien de ustedes que tiene esta esperanza en sus vidas? 우리 이제 이곳에 고아들이 올 때 Cuando lleguen huérfanos en nuestra iglesia, 내가 그들의 엄마가 돼줘야지. yo seré su mamá. 우리 앙알레카 우리 고백했잖아요. Nuestra hermana Angélica ya lo 울면서. confesó con lloro y llanto. yo 아마대 고아들. Seré mamá de huérfanos. 아멘. 울었잖아요. Ella lloró, 그렇죠? ¿verdad? 마르타 권사님도 Nuestra Marta Juanza, 아멘. 그것은 영적이고 믿음이 있기 때문에 고백드리는 신앙 porque son 고백이라는 거예요. espirituales y llenos de fe, son confesiones que se pueden dar en 여러분이 su vida 그런 믿음이 personal. 있다면 Si ustedes tienen esta fe, 하나님께서 그런 분들을 훈련하세요. entonces Dios empieza a entrenar a 하나님께서 estas personas. 모든 분을 다 훈련하지 않으세요. Dios no entrena a ¿Ve? todos. ¿Por qué? 믿음이 없다면 그 훈련 가운데 다 무너져 버려요. Porque si no hay fe en esta persona, entonces en medio de ese entrenamiento todos van a tropezar y caer. 하나님께서 단단하게 하기 위해서 Por lo que Dios, para poder llevar la 훈련하고 firmeza 연단하는데 y fortalecer a estas personas, Dios permite entrenamientos. 이런 믿음이 없다면 Pero para esto todo empieza con la 어려움이 condición 올 때, de fe. Por lo 환란이 올 que 때, cuando lleguen tribulaciones y 질병이 나를 공격할 dificultades, 때, y cuando lleguen enfermedades a mi vida, 우리 교회에서 선포하는 막 엄청난 사명의 얘기를 들을 때 눌려버리는 거예요. y cuando escuchan la gran misión y visión que tiene esta iglesia, tal vez muchos se sienten 우리- oprimidos por el gran pesar de esto. 우리 교회에 다녔던 어떤 멕시칸 집사님이 저한테 이렇게 얘기했어요. Había un diácono en nuestra iglesia que me confesó a mí. 와, 우리 교회는 일이 너무 많아요. Wow, nuestra iglesia tiene mucho 와, trabajo. 무척 들어봐. 너무너무 힘들다는 거야. Es muy cansado, decía él. 우리 교회 성도들만 잘한다 예쁘다고 했으면 좋겠는데 Obviamente entre nosotros sería tan bueno el poder alentarnos, lo estás haciendo bien, 막 sigue 고아들의 엄마가 돼야 avanzando. 됩니다. Pero seguimos proclamando en este 마약 lugar. 중독자를 Tienen que ser mamá de 하나님의 종으로 세워야 합니다. huérfanos. Tenemos que levantar los drogadictos como siervos de Dios. 또 오늘 또 선포했잖아요. El día de hoy también lo hemos proclamado. 불법 체류자, 미리국자 각 나라별로 10명을 달래 우리가 섬겨야 된다고 또 선포했잖아요. Y hemos declarado que el día de hoy también los inmigrantes tienen que levantarse también 그러니까 como 저에게 fuego. 이렇게 얘기하는 거예요. Y entonces a mí me dicen, 피곤해. ay, qué cansado. qué cansada. 우리 에스더 목사님 일을 너무 많이 만들어. Nuestra pastora hace que tengamos mucho trabajo. 본인은 에스파뇰 말도 못하면서 Sin que ella pueda ni siquiera hablar el español. 뭐 하겠다는 거예요. ¿Qué tanto quiere hacer? 저는 제 힘으로 하는 게 아니에요. Pero yo les digo, no lo hago por mis fuerzas, 하나님의 능력으로 하고 con el poder de Dios. 하나님 믿음을 주셨어요. Y porque Dios me da fe. 멕시코를 향한 하나님의 큰 비전, 꿈
La gran visión y México를 sueño de 향한 Dios para la tierra de México. 하나님의 사랑을 보여줬기 때문에 Porque Dios me mostró el gran amor para la tierra de México. 그 일을 하는 거예요. Es por eso que yo llevo a cabo toda 아멘. esta misión. 그리고 Amén. 이 일을 감당하기 위해서 Y para poder llevar a cabo esta 어마어마한 misión, 훈련을 받았다는 거예요. debe de haber un gran entrenamiento 제 인생 intensivo 가운데. en mi vida. 하나님의 다루심이 많았고 Tuvo que haber tantos 그 moldeamientos de 훈련을 Dios. 지금도 하고 있지만 Y hasta el día de hoy sigo con el refinamiento por parte de Dios. 훈련을 하면서 사명을 준다는 거예요. Pero haciendo esos refinamientos y moldeamientos, Dios manda su llamado y 그래서 da de su 하나님께서는 voz. 지금 여러분의 이렇게 말씀하기를 원해요. Por lo que a todos ustedes el día de hoy Dios le da su 너희가 voz. 하나님이 행하시는 이 훈련에 동참하기를 원하느냐? Dios pregunta primero, ¿quieres tú ser partícipe de esta gran obra y visión de Dios? 근데 영적인 사람만이 아멘 그렇게 하여 주시옵소서. Entonces ante esta pregunta, personas espirituales dirán, amén, sí Señor, hazlo de esa manera. 믿음의 사람만이 아멘 그것이 나의 소원입니다라고 고백할 수 있다는 Y 것입니다. personas llenas de fe pueden confesar, amén, si queremos que se 왜? haga. ¿Por qué? 하나님의 훈련은 너무 힘들기 때문에 Porque ellos también saben bien que el entrenamiento de Dios es tan 하나님이 difícil. 우리 인생 가운데 개입하셔서 역사할 때는 너무 지치기 때문에 Y cuando Dios se encarga de entrenar a estas personas, están cansados. 나 혼자 삶도 힘들어 죽겠는데 Y uno dice tal vez, ay, hasta es difícil vivir por mi cuenta. 하나님 나라와 의를 위해서 Pero el hecho de poder pedir el reino y la justicia de Dios, ¿verdad? 영혼들을 먹이라 El poder 돌보라 alimentar a los 섬기라 huérfanos, cuidarlos, 기도하라 servirlos, 예배하라 orar, adorar, 죽으라 morir. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었나니 Yo muero junto con Cristo. Amén. 나를 죽이고 Muere yo. 내 안에서 Muero yo para que dentro de 다시 mí 태어나게 하는 거예요. pueda renacer como una nueva 육의 criatura, 사람에서 de una persona carnal 영적인 사람 a una persona espiritual, 믿음이 없는 사람에서 de una persona sin fe 믿음의 사람으로 a una persona de fe. 내가 그리스도와 함께 Yo junto con Cristo 십자가에 못 박혀 죽었나니 me he crucificado en la cruz. 이제 내가 사는 것은 Por lo que ahora lo que yo vivo, 육의 사람이 아니요 no vivo por persona 영의 como 사람이야. carne, sino persona espiritual. 내가 지금 육체 가운데 사는 것은 Por lo que yo viviendo en este cuerpo, 나를 위하여 나를 사랑하사 죽으신 예수 그리스도를 믿는 믿음 안에 사는 것이야. vivo con tan solo la fe en Cristo Jesús. 아멘. Amén. 이 고백이 여러분 삶 가운데 아멘으로 받아주십니까? Esta confesión lo reciben con amén en sus vidas. 대답이 좀 적은데요. La respuesta es muy 아멘. muy menor. Amén. 한번 해보십시오. Digan todos. 아멘. Amén. 나는 믿습니다. Amén. Lo creemos. 하나님 내가 영적이고 믿음의 사람이 되어 훈련을 받을 때 힘들겠지만 내가 그 훈련에 동참하겠습니다. Dios, yo sé que será cansado el llevar este entrenamiento intensivo con tanta dificultad y prueba, pero aún así lo haré, Señor. 하나님께서 그 아멘을 들으시고 Y Dios escuchando ese amén. 이제 훈련하실 텐데 어떻게 훈련하는지 우리 말씀을 보기를 원합니다. Ahora Él abre las puertas al entrenamiento. Vamos a ver qué tipo de entrenamiento es. 믿음의 조상이라는 그 하나님께 칭함받은 아브라함 이렇게 훈련하셨어요. Abraham es el padre de fe que nosotros le decimos y él habla de esta manera. 우리 창세기 12장 1절부터 쭉 읽겠습니다. Vamos a ver la palabra de Génesis 12:1. Y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mando, que te mostraré. 계속 읽겠습니다. Vamos a seguir leyendo. Por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 아멘. 아멘. 우리 믿음의 조상 아브라함. Nuestro querido Abraham, nuestro padre de fe, 그를 하나님이 쓰시기 위해서 엄청난 훈련을 하셨어요. para poder Dios usarlo a él, Dios lo llevó a un gran entrenamiento. 그를 만지기 시작했어요. Dios empezó, en pocas palabras, 여러분 a tocar 기억하시기 su vida. 바랍니다.
tienen que recordar 하나님이 나를 쓰고자 할 때 만질 때 그것이 쉽지 않다는 거. que cuando Dios te promete usar, no es fácil el entrenamiento la que vas a llevar. 그를 영적이고 믿음의 사람으로 만들기 위해서 하나님이 앞서가실 때 그 삶이 힘들 수 있다는 거. Que es difícil cuando Dios te promete ser usado como instrumento, el camino que tienes por delante no va a ser fácil, 하나님께서는요, sino Dios. 아브라함을 바라보셨어요. Por lo cual empieza a ver a Abraham 아브라함 보니까 막 쓰고 싶은 거예요. y Dios quiere Wow. tanto usar a Abraham. 내 아들이 진짜 보기에 좋다. Y dice, mi hijo es tan 그릇이 bueno verlo a 좋다. mis ojos. Su vasija es tan buena 막 que 쓰고 tiene. 싶은 거예요. Y Dios quiere usarlo. 근데 그 쓰기를 원하실진데 하나님께서 그를 쓸 때 영적이고 믿음의 사람을 위해서는 변혁이 필요했던 거예요. Pero para poder usarlo a él, en él se necesitaba una gran transformación en su 그래서 vida. 하나님이 여러분을 쓰고 싶다는 그 사인이요, 하나님께서 막 손으로 휘줄 수 있다는 거예요. Por lo que si Dios te ha dado la señal de que Dios te quiere usar, es señal de que Dios te va a mover y 여러분 삶 sacudir con 가운데. su mano, pero muy desordenadamente. 하나님의 손으로 막 휘주면 정신 없습니다. Que cuando Dios con su propia mano empieza a tocar tu vida, en serio, no tienes ni 근데 hasta dónde 우리가 vas. 기억하고 있다면 그런 상황이 일어날 때, 아, 하나님이 나를 쓰기를 원하는구나. Pero si recordamos cómo es Dios cuando Dios quiere usar a alguien, entendemos que Dios nos 기뻐할 quiere 수 있다는 usar. Por lo que podemos ser alegres en medio de esa 아브라함은- dificultad. 아브라함은요, 자기 고향에서 잘 먹고 잘 살고 있었어요. Abraham en aquel entonces, antes de ser llamado, vivía muy bien y cómodamente. 아브라함의 아버지 직업이 뭔 줄 아세요? ¿Saben cuál era el trabajo de Abraham? 우상을 조각하는 사람이었어요. Era una persona que se encargaba de 지금으로 따지면 hacer cosas, si lo hablamos en la actualidad. 과달루페의 여신상을 막 만드는 사람이었어요. Era una persona que hacía, o sea, la escultura de los dioses, la escultura tal vez de la Virgen María. 오늘은 Y el día de hoy 알라신을 만들어 볼까? dice, voy a hacer este 오늘은 Dios 마리아의 allá. 우상을 만들어 볼까? Hoy voy a hacer este Dios como escultura. 조각을 하는 사람이었어요. Era una persona que se encargaba de hacer 우상. otros ídolos. 신이라고 말하는 그런 것을 조각하는 사람이었기 때문에 얼마나 많은 우상 숭배를 또 할 수밖에 없는 유치 환경입니까? Imagínense la posición de Abraham en aquel entonces, que nada más tenía alrededor y lo que se encargaba de él hacer era con otros dioses. 그러니까 아브라함은 어렸을 때부터 본 거예요. Por lo que Abraham desde pequeño lo había visto. 아빠가 망치질을 하고 De cómo su papá se encargaba de 돌을 깎고 martir 있을 때 y cómo se encargaba de trabajar 아빠한테 con estas 물어보는 거예요. esculturas. Y le preguntaba a su 아빠 papá, 뭐 조각하는 거예요? papá, ¿qué estás haciendo? 아, 부처님이다. Es un Buda. 그렇죠. 그 부처님을 알아야지 그걸 조각하기 때문에 물어볼 거예요. Y tal vez para que el papá pueda ¿그게 hacer esa 뭔데요? escultura, él tiene que saber bien qué es ese 그럼 Dios. 그거에 대해서 얘기하겠죠? Y entonces él empieza a hablarle a su hijo Abraham, diciéndole, este Buda, este Dios se encarga de tantas cosas. 또 어느 날은 막 태양을 막 조각하고 있는 거예요. O otro día él está con la escultura de un Dios del sol. 아빠 이게 뭐예요? Y Abraham le dice, papá, ¿qué es esto? 태양신이다. Este es el Dios del 그래서 sol. 그 조각이 예쁘게 나오게 아브라함 아빠는 절도 했을 거예요. Entonces tal vez el papá de Abraham se habrá encargado hasta de rezar para que todas estas 그러니까 아브라함은 esculturas 그걸 바라보면서 puedan trabajarse bien. Y Abraham de chiquito, 신은 엄청 많구나. de chiquito, él habrá sabido, hay muchos dioses en este 어느 날은 mundo. 또 하나님을 조각하고 있을지도 몰라요. O tal vez un día el papá de Abraham se encarga de hacer una escultura de 아빠 un 이게 Dios. 뭐예요? Y Abraham le dice, papá, ¿qué es esto? 하나님이라는 분이야. Esto es alguien llamado Dios. 제가 이제 성경 묵상하다 이렇게 든 감동이라는 거예요. Y esto es la impresión que Dios me da a veces cuando medito en la 이단 palabra de 산담 Dios. 얘기하지 마시고 Así que no hablen que yo soy hereje ni nada por el 성경 estilo, 가운데 이렇게. sino en medio de la palabra, en mi intimidad, 하나님을 막 조각하고 있는데 veo como el papá de Abraham está con la escultura. 저 조각에 하나님은 이스라엘 백성이 믿는 하나님이라고 그랬지? 그렇구나. Y dice, esta escultura, Abraham, los ojos de Abraham dice, esa escultura es un Dios que en Egipto se están sirviendo. 그래서 아브라함이 올라 헤오바 이렇게 했을지도 O 몰라요. tal vez de chiquito Abraham 안녕, habrá 하나님, dicho, 이렇게 지나가 어린 pasando por esos dioses diciendo, hola Dios tal, hola Dios tal. 근데 그때 Pero en ese momento, 하나님의 영이 막 모세를 탁 쳤을지도 몰라요. tal vez de repente, Dios tocó la vida de Abraham. 하나님의 방법은요 너무 놀라워서 Como la manera de Dios es tan asombroso. 아멘. Amén. 하나님께 그렇게 일하실 수 있다는 거예요. Tal vez Dios puede hablar de maneras 어쩌면 sobrenaturales. 그 어린 아브라함이 눈물을 흘렸을지 몰라요. Y tal vez Abraham habrá llorado. 왜 저 조각을 하는데 지나가면 눈물이 날까?
Y él al pasar sobre esas 뭐지? esculturas, él habrá dicho, ¿por qué me salen, 마음속에 간직했을지 몰라요. ¿por qué me salen lágrimas en los ojos? ¿O por qué me pasa esto cuando paso por estos lugares en las 시간이 esculturas? 지나고 많이 지났어요. Y así pasó el tiempo y el 근데 tiempo. 하나님이 아브라함을 볼 때 너무 이쁜 거예요. Pero aún así, a los ojos de Dios, Abraham era tan 내가 bueno 아브라함을 ante 쓰고 sus 싶다. ojos y tenía tantas ganas de usarlo. 여러분이 그런 거예요. Y ustedes son esas personas. Amén. Amén. 여러분이 그 아브라함처럼 Ustedes como 어느 ese 날 Abraham, un día, 그냥 스쳐 지나갈 때 뭐 하나님 살아계시다면 나를 좀 도와주세요. un día vas caminando en la calle y dices, Dios, si tú existes, 하나님이 entonces haz esto por mí. Y Dios, 유일한 신이라고? y tú 예수님이 dices, 하나님의 아들이라고? con la duda, Dios es el único 마치 Dios. 아브라함처럼 Como Abraham, 그냥 스쳐가면서 딱 얘기했는데 vas caminando 우리는 지나갔는데 y hablaste esto sin querer queriendo, tal vez. 하나님은 기억하고 있었던 거야. Pero Dios estuvo 아브라함처럼. recordando esas palabras que habías dicho al 내가 caminar. 너를 쓰리라. Y Dios seguía hablando en su vida diciendo, yo te 너는 quiero 영적인 사람, usar. Tú quiero- 믿음의 사람으로 내가 너를 선택하여 쓰리라. yo te voy a escoger y te voy a usar como persona para que esta fe tuya pueda bajar de generaciones. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 우리에게 그 일이 시작될 거예요. Y en nosotros también esta obra de la misma manera va a empezar. 그래서 하나님께서 아브라함 보면 너무 기쁘시고 Cuando Dios vio a Abraham, él estaba 이제 훈련을 complacido. 시작할 때 첫 번째 훈련은요. Y el primer entrenamiento intensivo para su 창세기 vida 12장 1절에 훈련을 시작한 거예요. estaba en Génesis 2:1. 아멘. Amén. 아멘. 창세기 12장 1절. Génesis 12:1. 뭐라고 돼 있습니까? Que viene escrito: 본토 친척 아비를 버리고 내가 지시할 땅으로 가라. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre y ve a la tierra donde te mostraré. 하나님께서는 첫 번째 훈련을 할 때 Cuando Dios empieza con su primera entrenamiento intensivo, 나에게 익숙한 것들과 결별하는 훈련하신다는 거예요. Él entrena. La primera entrenamiento es que te salgas de tu zona donde estabas conformado y tan cómodo. 아브라함에게는요. En Abraham 아빠가 우상을 만드는 그 상황 환경이 너무 익숙했어요. era tan común para él el estar junto con su papá que se encargaba de hacer 그것이 dioses. 아브라함의 놀이터였어요. Y eso tal vez 너무 era 편안했어요. juegos para Abraham también. 근데 그곳에 있다면 Pero Dios sabía que si seguía, 아브라함의 믿음이 영적으로 성장하지 못하니까 que si él seguía en ese lugar, entonces no podía crecer de fe. 누군가를 쓰고자 할 때는요. Entonces cuando Dios de esta manera se 첫 encarga 번째 익숙한 것과 결별하는 훈련한다는 거예요. y quiere usar a alguien, es que primeramente que te separes de las cosas que estás 저도 사실 conformado. 한국에 있을 때 믿음이 성장했겠죠. Pues de la misma manera, yo cuando estaba en 그러나 Corea, 하나님께서 본토 친척 아비를 보고 내가 지시할 멕시코 땅으로 가라. tal vez hubiera podido escoger el crecer mi fe en ese lugar, pero Dios me manda, deja todo lo que tú tienes y ve a la tierra donde yo te 얼마나 mando. 두려웠겠습니까? Imagínense el gran temor que tenía en mi 저는요 corazón. 한국에 있을 때 Cuando yo estaba en Corea, 멕시코에 대해서 잘 yo no 몰랐어요. sabía bien sobre México. 멕시코를 딱 떠올리면요 Cuando yo pensaba en México, 선인장 밑에서 me acordaba nada más de un cactus, 기타 치는 할아버지. de un abuelito que 모자 tocaba la 쓰고. guitarra con un gran sombrero. 한국에서는 그렇게 멕시코가 알려져 있어요. En Corea, así está muy comúnmente sabido sobre 그리고 México. 그 할아버지가 노래를 불러요. Y que este abuelito siempre cantaba canciones con su guitarra. 어떤 노래인지 아세요? ¿Saben cuál canción es? La cucaracha, la cucaracha, 디리리리리리리, la cucaracha. 네, 깜짝 놀랐어요. Y me sorprendí mucho 그 라쿠카라차가 한국 사람들은요 엄청 많이 불러요 지금. que en Corea es muy común que cuando se acuerden de México se acuerden de esta canción. 근데 라쿠카라차 뜻이 뭔지 아세요? Pero ¿saben qué significa la cucaracha, esa canción? 바퀴벌레. Sobre la cucaracha. 그래서 우리 한국 사람들은요 Por lo que los 멕시코에 coreanos. 그 노래를 늘 부르고 있는데 O sea, 바퀴벌레 바퀴벌레 이러고 부르고 있는 거죠. En pocas palabras, los coreanos están cantando esta canción sin saber que realmente están cantando una cucaracha. 그 정도 저는요 멕시코에 대해 전혀 몰랐다는 거예요. Así de esta manera era mi ignorancia sobre México. 그리고 또 하나 노래 유명한 노래가 있어요. Y había un canto muy famoso 제가 también. 가끔 노래 부르죠. Y a veces lo canto. 뱃삼에 뱃삼에 묻혀 교회
성년회에서도 그 노래를 막 부른다는 거죠. Hasta en las iglesias, como un canto especial, lo cantan para poder mostrar de su otro 가사를 idioma. 보니까 Pero viendo bien las letras, 나에게 키스를 많이 해줘 이러는. están diciendo, bésame mucho. 네. 지금 그러고 있는 거죠. Así 그 es 정도로 la- 나는 몰랐다는 거예요. Así yo no tenía ningún conocimiento sobre 그래서 México. 한국이 더 편했고 por lo 멕시코는 아무것도 모르는 상태였지만 Por lo que para mí era cómodo estar en Corea sin saber de otros países. 하나님 믿음을 주시는 거예요. Pero Dios me da fe. 네가 멕시코에 대해서 잘 모르지만 Tú no sabes bien sobre México. 멕시코에 엄청난 부흥이 일어날 거야. Pero yo sé y yo te digo que en México va a haber un gran avivamiento. 하나님이 멕시코를 성령의 불 쏟아 부을 거야. Que Dios va a derramar su Espíritu Santo como fuego en la tierra de 마치 México. 옆에서 얘기하도 귀에다가 얘기하는 거야. Y él me decía esto tan claro como si él estuviera al lado mío. 멕시코에 엄청난 추수가 일어날 거야. Que en México va a haber una 마지막 gran 때 cosecha. En los últimos 멕시코 tiempos, 종들이 que los siervos de México 엄청난 권능의 종으로 일어날 거야. se van a levantar como gran siervos de 멕시코 poder. 종들이 죽은 자를 살릴 거야. Que ellos van a levantar a los 그들이 muertos. 손을 댈 때 Que ellos cuando 문둥병이 ellos 일어날 extiendan 거야. la mano a 귀신이 los 떠나갈 거야. enfermos van a ser sanados y demonios van a huir. Amén. Amén. 저에게 그렇게 말씀하시는 거야. Dios me daba estas palabras 매일매일 기도만 todos 하면. los días cada vez que yo 그게 oraba. 믿어지는 거예요. Y yo lo creía. 아멘. 그럴 때 Amén. 하나님께서 Cuando fue así Dios 멕시코 선교사의 삶을 허락하셨어요. me llama diciendo, te llamo como misionera Amén. a la 그리고 tierra de México. Y yo así 내가 익숙한 한국과 결별하는 훈련을 하신 거예요. me dio el entrenamiento de separarme de las cosas que yo tenía como conformidad. 아멘. Amén. 하나님께서는 훈련할 때는요. Cuando Dios te entrena, 나에게 익숙한 것이 있어요. ahí va a haber cosas en ti que 그러면- estás tú conforme. 아침에 y cómodo. 10시까지 푹 자는 것이 익숙하지요. Puede ser tal vez cómodo para ti el dormir hasta las 10. 내가 하는 스타일이 있는 거예요. Entonces hay comodidad. 그렇죠. 내가 하고 ¿verdad? 싶은 대로 자고 싶으면 자고. Que tú duermes cuando 먹고 싶으면 quieres. 먹고. Que cuando tú quieras comer puedas comer. 그렇죠? ¿Verdad? 하고 싶은 대로 할 수 있어요. Tantas comodidades en 그런데 nuestra vida. 하나님이 임하시고 하나님이 찾아오시면 Pero cuando Dios te busca y se acerca contigo para 그런- que te pueda usar. 익숙한 것과 결별하고 분리하는 훈련을 한다는 거예요. Entonces el primer entrenamiento es separarte de las cosas en las que ya estabas cómodo y conforme con. 아멘. Amén. 일어나라. Y te dice, despierta. 아침에 몇 시까지 자니? ¿Por qué? 성령께서. ¿Por qué duermes hasta las 4 de la tarde? Tienes Ah, que 나 이게 levantarte. 익숙해요. Pero uno dice, no, 나 es que yo 귀찮아. estoy cómodo con esta vida. 나는 Yo 내가 사랑하는 사람만 만나고 그렇게 살고 싶어. voy a nada más salir con las personas que yo 그럼 quiero y 하나님께서 nada más. 그게 익숙하죠? Y para esto 야, para nosotros es cómodo. 너를 사랑하는 사람을 사랑하는 건 너무 쉬워. Pero Dios te dice, el amar a las personas que tú amas es tan fácil. 너를 저주하는 사람에게 사랑을 전할 수 있어? Pero te pregunto, ¿puedes tú 막 amar 이렇게 a las 얘기할 수 personas 있다는 que 거야. te maldicen? Así te empieza a hablar Dios 내가 살고 있는 이 환경이 너무 익숙한데 de las cosas que tú ya estás tan cómodo. 자꾸 불법 체류자한테 가라 그러고 Y de repente Dios te da la palabra, ve con los inmigrantes. 복음을 전하라고 하고 Te dice que 막 vayas a 사랑한다 evangelizar. 안아주라 하고 Y te dice, abraza a estas 너무 personas. 익숙하지 않은 거예요. Cosas que no estás tan 나는 cómodo. 원래 안 그래요. Y tú dices, es que yo no soy así. 나는 원래 그런 거 싫어해. Y yo detesto esas 내 마음대로 cosas. 내 뜻대로 하는 게 나는 너무 익숙해. Más bien es más cómodo para mí el vivir a mi manera. 그런데 Pero 내가 익숙한 거에 계속 스테이 머물면요 못 쓴다는 거예요. si tú te sigues estando en ese lugar de conformidad, Dios no te puede usar. 아브라함에게 너는 떠나라. De la misma manera con Abraham, Dios dice, vete. 너의 익숙한 것과 떠나라. Vete y deja de las cosas que tú estás cómodo con. 그 익숙한 것이 하나님을 향한 믿음을 회방하고 있다면 떠나라. Porque estas cosas impiden a que yo te pueda usar. Así que te pido que vayas. 바꾸라. Sé transformado. 변화되라. Sé cambiado. 아멘. Amén. 그래서 막 그런 마음이 여러분 안에서 확 올라옵니까? De repente surge esto en sus 내가 corazones. 이제부터는 이제까지 말씀을 한 장도 안 읽었는데 내가 이제부터 말씀을 좀 읽어야겠다 확 올라와서 변화된 삶을 시작하고 계십니까? Están ya ustedes empezando con su transformación, que tal vez ustedes decían, yo no leí ni un versículo, pero ahora decido leer versículos. 그렇다면 하나님이 여러분을 영적이고 믿음의 사람으로 만들기 위한 시작이라는 거예요. Entonces es señal que Dios ya está empezando su obra para transformarlos a una persona espiritual y llenos de fe. 그래서 여러분 익숙한 것과 하나님께서 결별하게 하고 분리시키게 하는 훈련에 대해서 두려워하지 않기 바랍니다. Por lo que no teman a este entrenamiento de Dios, que Dios permite que te separes de tu conformidad. 아브라함도 두려웠어요. Porque Abraham 근데 también tenía 하나님을 miedo. 믿었습니다. Pero más que 왜? su temor tenía fe en Dios. ¿Por qué? 아담은 이미
영적인 것들을 느끼고 보는 사람이 되었고 porque Abraham ya era una persona que veía lo espiritual. 그래서 한 발을 내딛었다는 거예요. Y es por eso que pudo darse el valor, 갈바를 알지 못했으나 pudo darse el valor de dar su primer paso ante el mandato 하나님께서 de 익숙한 Dios. 것보다 결바라는 마음을 주셨을 때 아멘으로 한 발을 내딛었다는 거예요. Y cuando Dios le da esta palabra, Abraham obedeció dando su primer paso hacia adelante. 그 다음부터 하나님께서 이제 더 훈련을 하시기 시작한다는 거예요. Y después de ese primer entrenamiento empieza con más entrenamientos. 두 번째 훈련은요. El segundo entrenamiento 그 상황 속에서 두려움이 올 거예요. es que en medio de este proceso va a llevar temor. 저는요 멕시코에 왔을 때 Cuando yo vine a México, 라쿠칼라차, 뱃삼에 무초 이런 것만 인식하고 왔는데 와서 보니까 이게 웬일입니까? yo nada más venía aquí con esta mentalidad, con este canto, pero ¿qué está 운전을 하는데 막 pasando? 바로 막 사고를 낼 것처럼 다 운전을 하고 Llego aquí y lo primero que veo es que cuando manejo, personas se meten como 너무 다른 거예요. si no hubiera reglas. 내가 살던 문화와 너무 달라요. Y la cultura era tan diferente, tenía 제가 temor de la cultura diferente. 여러 열방을 다니는데 멕시코 사람들의 운전이 제일 무서워요. Y yo voy a muchos otros países y yo realmente temo mucho manejar en la tierra de 여러분도 México. 인정하십니까? ¿Ustedes también aceptan eso? 와, 팍팍 이러고 막 너무 무서워. Está me da 얼마나 mucho miedo. 두렵겠습니까? 말도 안 되지. Imagínense, en mi caso, yo ni puedo hablar el 또 mismo 얼굴은 idioma 다 똑같이 생기셨지. y todo el rostro me parecen iguales. 이거 할래서 또다 똑같이 너무 두려운 거예요. Tenía mucho miedo, 근데 하나님께서 pero 훈련하기 Dios 시작했어요. empezó con su entrenamiento 두려워하지 마라. y me dijo, no temas, no temas. 매일매일 저에게 두려워하지 마라. Siempre, todos los días me decía, no temas. 내가 보냈어. Yo te envié. 내가 익숙한 것과 결별해서 내가 이곳에 보낸 Yo 거야. permití que te separaras de toda tu conformidad para 여러분, estar en este lugar. 하나님께서 여러분에게 익숙한 것과 결별하기 위해서 여러분 뭐 지금 하나님께서 일하시고 계신 게 있습니까? Hay cosas en sus vidas que Dios está obrando para que se puedan separar de las cosas que ustedes estaban cómodos con. 두려워하지 마시기 바랍니다. Entonces no teman. 아멘. 저도 엄청나게 두려웠어요. Porque yo también tenía mucho miedo al principio. 너무너무 두려웠어요. Tenía mucho miedo. 길을 잃을까 두려웠고 Tenía miedo de perderme. 내가 할 수 있는 게 아무것도 없었고 Tenía miedo de no poder hacer nada. 그런데 그 두려움의 훈련, 두려움을 떨쳐버리는 훈련에 하나님 뜻대로 하여 주시옵소서 했을 때 Pero en medio de ese entrenamiento, cuando le dije, Dios, hazlo de acuerdo a tu voluntad, 하나님께서 Dios 더 강하게 역사하셨고 empezó a obrar mucho más fuerte en mi vida. 두려움이 사라지기 시작했다는 Y 거예요. todo el temor empezó a 제가 desvanecerse. 요즘에 여러분 두려워하는 것 같습니까? Ustedes cuando me ven a mí, ¿me ven como una persona con temor? 여러분 두려워하지 않고 사랑해요. Yo no los tengo 내 temor, más 안에 bien los amo a todos ustedes, amo 두려움의 todo 영이 ahora. 떠나가고 Cuando todo el espíritu de temor se fue, 하나님의 소망이 들어온 거예요. entró ahora en mi corazón el deseo de 하나님의 Dios. 시선이 들어온 거예요. Entró en mi corazón los ojos de Dios. 여러분을 향한 하나님의 믿음이 나에게 들어온 거예요. Entró en mi corazón el poder verlos a ustedes, el poder amarlos 아멘. a ustedes. 그래서 Amén. 이 멕시코는 두려움의 대상이 아니요. Es por eso que ahora mi temor sobre la tierra de México desapareció. 나에게는 소망의 대상이라는 거예요. Y fue transformado a un gran corazón de esperanza en la tierra de 아멘. México. 이 Amén. 훈련을 여러분 통과하시기 바랍니다. Y les pido a ustedes, ustedes tienen que sobrepasar esta 이 prueba. 훈련을 통과할 때 우리가 Cuando sobrepasemos esta prueba, 돌파를 위해서 해야 할 일은 경험을 의지하지 말라는 거예요. para poder sobrepasar esta prueba es importante no confiarte de tus experiencias. 하나님께서는요 때로는 A veces 익숙한 것과 Dios 결별시키고 Te permite que te separes de las 막 cosas que 두려움에 estabas 떨고 있을 cómodo. 때 하나님께서 감싸시면서 인도하셔요. Y en medio de ese proceso Dios permite de su voz diciendo no temas para que puedas sobrepasar todo temor. 그러면서 하나님의 길을 보여주신다는 거예요. Y así cuando se va el temor, 어떻게 해야 될지. te muestra un 내 camino, 아들아, te muestra qué 내 딸아 hacer. 힘드니? Hijo mío, hija mía, estás difícil. 아프니? Tienes mucho 고통스럽니? dolor, se te hace muy difícil 편하고 그렇죠? el estar tal 그냥 vez 형통하고 cómodos, 그런 prósperos. 삶이 너무 좋은데 Uno dice, es tan 갑자기 cómodo 나에게 찾아온 el tener esto, pero de repente llegó en mi vida 질병, enfermedades, 사랑하는 사람이 떠나가는 아픔, un gran dolor de 또 que la 누군가는 persona que amaba se fue, 이혼의 시련, o pruebas de divorcio, 재정이 없어짐. o de que ya no hay 난 más 그게 dinero. 익숙하지 않은데 Todas estas situaciones 내 para 몸이 ti 아픈 게 익숙하지 es 않은데 extraño y extranjero y tú dices, no estoy 매일매일 cómodo con esto. 눈 뜨면 내 힘으로 벌떡 일어났는데 Y todos los días me levanto abriendo 그게 primero mis 익숙한데? ojos. Esto es tan cómodo para mí, 어느 순간 pero de repente 그런 힘이 사라지고 두려운 거예요. ya no tengo ni las fuerzas de levantarme ni abrir los ojos y tienes temor a esto.
근데 그때 하나님께서 Y en ese momento Dios 두려워하지 마, te dice, no temas, 놀라지 마라. no te asustes, 내가 너와 함께 하리라. yo estoy contigo. 그 두려움이 사라지는 순간, Desde el momento que ese temor se va, 아멘. amén, 그다음부터 역사하신다는 거예요. Dios empieza a 그럴 때 obrar. 이제 세 번째 훈련인데, Y cuando llega esto, 그때 llega el tercer entrenamiento. 하나님 이거 내가 더 잘 알아요. Y tú dices, tal vez en este tercer entrenamiento 나는 그 분야의 경험자예요. es tan posible que tú digas, Dios, yo ya experimenté esto, yo sé qué va a pasar aquí. 하나님께서 임재하시고 하나님께서 역사에서 그 길을 보여주려고 할 때, A pesar cuando en este segundo entrenamiento Dios te muestra el camino, 왜 saber qué 익숙한 것과 hacer. 결발하게 하기 위해서 이렇게 어려움을 주시는지 그 말씀을 하려고 할 때, Y cuando Dios te da la palabra para en medio de esas dificultades, 자신의 경험, uno dice, es que yo ya 자신의 experimenté, 생각. yo ya tengo experiencia en 내가 esto. 더 잘 알아요. Yo sé mucho mejor que tú, Dios. 그럼 하나님의 뜻을 거스리고 내 뜻대로 하려고 한다면 안 된다는 거예요. No debe de haber casos que en este tercer entrenamiento te aferres a tus experiencias y dejes atrás la palabra de 아브라함에게는 Dios. 생각이 없었겠습니까? En Abraham, ¿no creen ustedes que habrán sus propios pensamientos? 그는요? Pero él 두려웠을 거예요. tuvo temor. 근데 자신의 경험을 얘기하지 않았어요. Y a pesar de ese temor, 가라. no se aferró con sus experiencias. Sí, 아멘. Cuando Dios le dice, 멈추라. ve, él avanzó. Sí, amén. Y cuando Dios le dice, 기뻐하고 para, 즐거워하라. él paró. Y cuando Dios le dice, Sí, alégrate amén. y gózate, y él decía, sí, amén. 예배하라. Adora. 그럴 때 베델에서 예배하고 Entonces en Betel él 아브라함은 adoró. 내 경험을 얘기하지 않았어요. Abraham no habló de sus 아멘. experiencias. Amén. 그러면서 하나님과 친밀해지기 시작했다는 거예요. Porque de esta Amén. manera él sabía bien que su intimidad con Dios se podía 때로는요 formar 우리는 más. 하나님 앞에 내가 A veces- 경험해 본 바는 이런 것이 안 됩니다. 이건 안 됩니다. A veces nosotros delante de Dios decimos, Dios, en mi experiencia esto no debe de ser así y no va a pasar esto. 중남미 영혼도 우리 못 섬겨요. Y uno tal vez dice, es imposible que 콜롬비아 사람들 nosotros, 너무 내가 경험해 봤는데 별로예요. yo tengo experiencia de esto, es imposible que nosotros sirvamos a estas personas, 가테말라 a los 사람들 내가 inmigrantes. 봤었어요. Yo fui a Guatemala, 페루 Dios, 사람들? a personas peruanas, 고아들, 마약 huérfanos, 중독자들 drogadictos. 내가 경험해 봤는데 Yo experimenté 진짜 Dios, pero 힘들어요. y tengo No, experiencia no, no. que esto es muy cansado y tú le dices a Dios, no, esto no 우리는 debe 좋은 ser. 사람들, 사랑하는 사람, 사랑할 만한 사람들만 할 거예요. Y uno dice, yo nada más Dios voy a amar a las personas que yo amo y a las personas que yo quiero. 하나님 우시는 거예요. Pero Dios llora. 너밖에 없는데 Y Dios dice, yo te tengo Esta solo a 너밖에 ti. 없는데. Hija mía, 그 yo te 영혼들을 tengo 맡기- solo a ti. Yo te tengo solo a ti. 하나님의 사람이 너밖에 없는데 Como persona 너 de Dios, 믿음으로 보지 te 않느냐? tengo a ti. Y Dios pregunta, ¿tú ves las cosas con fe? 영적으로 알지 않느냐? Tú sabes bien 너밖에 espiritualmente. 없는데 Y yo tan solo te tengo a 너마저도 ti. Pero si hasta tú 네 경험을 말하는구나. dices enfrente mío de tus 예수님께서 experiencias, 베드로를 쓰기 위해서요. Dios para usar a Pedro, 찾아가셔서 Él se acercó 저 con Pedro. 깊은 데로 가서 그물을 내려라 말씀하셨어요. Dios le dijo, ve hasta allá al mar profundo y suelta tu red. 근데 베드로는요 밤새도록 Pero Pedro 그곳에 그물 내리자면 고기를 한 마리 못 잡았어요. sabía bien que toda la noche 그리고 había extendido su red en ese punto y no había ni un pescado. 베드로는 태어나면서 거의 어부로 살았어요. Y Pedro tenía su experiencia 갑자기? tantos años desde muy pequeño siendo pescador. 근데 갑자기 목수이신 예수님께서 와서 야 저 깊은 데로 가서 그물을 내리라 얘기하시는 거예요. Así una persona con tanta experiencia de repente se acerca un pastor y le dice, ve y pon tu red en ese punto. 어쩌면 베드로가 노 내 경험상 절대 안 돼요 얘기할 수 있었어요. Tal vez Pedro pudo haber dicho, no, en mi experiencia, 나 어젯밤까지 내 고기 잡았어요. 한 마리도 못 잡아요. 저기 가도 필요 없어. en mi experiencia no No. se puede, aun por más que tú pongas la red ahí no se va a poder pescar. 예수님께서 아니야 네 경험 의지하지 말고 Pero Dios dice, no te aferres a tus 내 experiencias. 약속을 믿어. Más bien, aférrate 믿음으로 받으라. a mis promesas. Recibe con fe mi palabra. 그 베드로는요 Y Pedro 아멘 dijo, amén. 내가 내 경험상 되지 않을 걸 믿지만 Yo sé bien por experiencia 내가 que no se va a 익숙한 것들을 poder. 내려놓고 Pero aún así dejaré todas mis experiencias atrás. 두려움을 내려놓고 Dejaré el temor 내가 atrás 그리하겠습니다. para poder obedecer a tu palabra diciendo 어떤 일이 así 일어났습니까? lo haré. 어떤 일이 일어났어요? Y después, ¿qué pasó? 막 그물을 올리는데 Empezó él a subir la red 끝이 없는 거야. y no había fin. 고기가 De pescado entre pescado, pescado entre pescado.
우와, 이게 무슨 일이지? Y dice él, se saca de onda diciendo, ¿qué está pasando? 그는 믿었어요. Pero él sabía muy bien. 영적으로 알았어요. Y él sabía bien espiritualmente. 아멘. Amén. 베드로를 훈련시키기 위해서 그 얘기를 하신 거예요, 예수님께서. Y Dios, para poder entrenarlo, le dio este mandato a él. 그리고 나를 따라오라. Y después de que él obedece, Dios le dice, 내가 사람을 낚는 업으로 너를 사용하리라. Jesús le dice, ven y sígueme, ya no serás pescador, sino 우리에게 pescador de hombres. 그렇게 말씀하시는 거예요. A nosotros Dios nos está dando esta palabra. 아들아. Hijo mío, 네 환경을 보지 마. no veas tu situación. 아들아. Mi hijo, 아메로고이와 amén. 너의 상황을 보지 마. No veas tu situación, 내가 너를 쓸 거야. porque yo te voy a usar. 네가 하나님을 경외하는 것을 내가 안단다. Yo sé muy bien que me honras. 내가 널 쓸 거야. Yo te voy a usar. 두려워 말라. No temas, 염려하지 말라. no te afanes. 하나님께서 저 아들에게 말씀하고 계세요. Dios quiere hablarte de este 베드로처럼 hijo. 아멘 내가 그렇게 하겠습니다. Y si este hijo dice, amén, Dios, así lo haré. 그 순간부터 Desde ese 약속이 momento, 성취돼요. La promesa que tenías en tu vida se cumple en su 아브라함도 vida. 두려웠지만 Así como Abraham tenía 익숙한 것과 temor 결발하는 게 너무 힘들었지만 y era tan difícil para él poder 경험을 separarse 얘기하고 de las 싶었지만 cosas que él estaba con conformidad y tenía tantas ganas de decirle a Dios de sus experiencias. 모든 것을 영적으로 해석한 거예요. Pero todo él lo 믿음으로 본 거예요. interpretó por fe y todo él lo interpretó por lo espiritual. 그러할 때 Y cuando pasó esto, 약속이 이루어진다는 거예요. cada promesa se cumplía en su vida. 하나님께서 익숙한 것과 결별하라고 아브라함에게 말씀하실 때 약속을 주셨어요. Dios, cuando primeramente le da el entrenamiento de separarse las cosas que tenía conformidad con, empezó a decirle, 아브라함아, Abraham, 본토 친척 아비를 불고 익숙한 것과 결별해. 그러면 내가 별과 같이 셀 수 없는 민족을 줄 거야. aléjate de las cosas que estás con tanta 너를 comodidad, 축복할 porque te 거야. voy a dar algo mayor, que te voy a dar 너를 una 축복하는 자를 descendencia 축복할 como 것이고, las estrellas, como la arena de la 너를 orilla del mar. 저주하는 자를 저주할 Voy a 거야. bendecir a los que te bendigan y maldecir a los que te maldigan. 아브라함은 그 약속을 믿었어요. Y Abraham tenía fe a la 근데 그 promesa de 약속이 Dios. 한순간에 이루어지지 않았어요. Pero esta promesa no se cumplió inmediatamente en su vida, 하나님의 다루심, sino estuvo primero en el 하나님의 moldamiento de Dios, en el refinamiento de Dios. 그것을 인내하며 기다리며 Es 믿을 때 decir, cuando él esperó y fue moldeado, 자기 인생에 대해서 하나님을 신뢰할 때 cuando en su vida realmente se confió en Dios, 그때부터 하나님 움직이기 시작했고 es cuando Dios empezó a moverse. 아브라함에게 주셨던 그 약속을 다 성취했어요. Y toda la promesa que tenía para la vida de Abraham se cumplió. 아브라함에서 씨에서 난 이삭을 통해서 이스라엘 백성을 만들었어요. 민족을 태동시켰어요. Hizo que toda descendencia pudiera bajar en bendición tras bendición. 예수님께서 베드로에게 약속해 주셨어요. Y Dios le prometió a Pedro, 너는 어부라. y le dijo, 익숙한 거예요. tú eres pescador, es 그런데 decir, 깊은 algo. 데 가서 그물을 내리라 했을 때 경험을 의지하냐고 하나님 말씀에 순종했을 때 Tú eres pescador y no te aferraste a tus experiencias a pesar de haberlo intentado un día antes. 그를 권능의 종으로 썼어요. Porque él 그리고 obedeció, Dios lo levanta como un siervo de 베드로에게 poder 약속한 약속의 말씀을 이루어 주셨어요. y cumplió con la palabra de Dios para en su vida. 베드로야, Y le dice, Pedro, 내가 너를 사람 낚는 업으로 만들리라. yo te haré pescador de hombres. Amén. Amén. 고기를 낚는 어부에서 De un pescador de pescados, 베드로는 사람 낚는 어부가 됐어요. Pedro llegó a ser pescador de hombres. 우리 인생 가운데 지금 En nuestra vida actualmente, 찾아오셨어요. Dios se está acercando a 내 아들 nosotros. 루이스야. Le dice, querido hijo Adriana. Luis, 여러분 Adriana. 이름을 부르면서 El primero llama por sus nombres 익숙한 것과 y 결별해. te dice, deja atrás toda 그 tu 익숙한 것이 conformidad. 하나님을 믿는 믿음을 대적한다면 Porque toda esta conformidad, si te hace impedir el crecer dentro de Dios, 그것이 우상 숭배라면 y si eso tal vez es 그것이 idolatría, 제사 지내는 것이고 o si eso tal vez es la 그것을 riqueza, 귀신을 섬기는 것이라면 o si es tal vez servir a otros dioses, a la 크리스찬으로 brujería, 살아가는 것을 회방하고 있다면 si está impidiendo tu crecimiento dentro de Dios, 그것과 결별하는 것을 두려워하지 마. entonces necesitas saber de que no tienes que temer el separarte de estas cosas. 하루 종일 유튜브를 보고 하루 종일 미디어를 통해서 막 그렇게 보는 것이 익숙해요. Tal vez tú estás tan cómodo el ver YouTube todos los días, cada día, 매일매일 K-팝, que todos los días K-pop, 드라마. dramas. 우리 멕시코 드라마 너무
너무 재밌을 것 같은데 Yo pienso que los dramas de México son muy interesantes, 나는 한 번도 본 적이 없어요. pero nunca lo he visto. 나는 드라마 자체를 안 봐요. No veo dramas en sí, 하나님께서 처음에 저에게 야, 너 그게 익숙하지? porque Dios al momento de llamarme 눈 dice, 뜨자마자 TV 켜고 te es cómodo para ti el ver esas cosas, ¿verdad? 세상 노래 듣고 El 익숙하지? levantarte, primero prender la tele, el ver y entretenerte de 솔직히 esas 손 한번 cosas. 들어보십시오. O sinceramente, levanten la mano. 아침에 눈 뜨자마자 난 텔레비전을 먼저 켭니다. ¿Quién, 핸드폰을 먼저 quién 봅니다. dice al levantarme primero veo mi celular o veo la tele? 아, 괜찮아요, 스테벤. 안 들어도 돼요. Bueno, está bien si no lo levantan, 하나님께서 그 익숙한 것과 결별해서 pero Dios permite que te separes de 하나님께 estas 가까이 cosas 오기 위해서 지금 일하기 시작한 거예요. en la que tú ya estabas 내 cómodo 딸아. con. Y te dice, hija mía, 끊으라. necesito que lo cortes. 그 중독에서 빠져나오라. Necesito que te separes de esa adicción. 그 음성을 듣고 있다면 Si tú estás escuchando esa voz, 지금 여러분을 쓰겠다는 하나님의 약속인 거예요. entonces es una promesa de Dios de que te quiere usar. 저는요 믿어요. Y yo lo creo, 우리 여러분 모두를 쓸 거라는 거. que a todos ustedes Dios los usará. 아멘. Amén. 여러분 놀랍게 쓰실 거라는 걸 전 믿어요. Yo realmente creo que Dios los usará tan grandemente. 아멘. 우리 아들의 날 통해서 하나님 영광 받으실 거를 믿어요. Yo realmente creo que por la medio de la vida de la hermana Adriana, Dios se glorificará. 하나님의 일하심, La obra de Dios. 약속을 믿어요. Yo creo en la obra de 우리 Dios. 함께 Todos nosotros 더욱 영적인 juntos 사람이 되고 seamos personas espirituales. 믿음의 사람이 되어서 Seamos personas de fe 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살아내기를 원합니다. para vivir una vida que complazca el corazón de 여러분 Dios. 충분히 할 수 있어요. Ustedes lo pueden y más que suficiente. 하나님이 여러분 앞서가실 거예요. Porque yo sé que Dios se va a ir primero enfrente de ustedes. 하나님 도와주실 거예요. Y Dios los ayudará. Amén. Amén. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 Dios, 참으로 많이 낭망하고 포기하고 실패했습니다. de tantas maneras he caído y tropezado y fracasado. 많이 무너졌습니다. Me he caído muchas 그러나 veces. 그 환경 가운데 Pero en medio de esas situaciones, 나를 쓰시고 세우시게 한 하나님의 일하심이 있다는 것을 몰랐습니다. yo no supe que había de tu obra en medio de todo este proceso. 하나님 이제는 깨닫습니다. Pero ahora, el día de hoy, me doy cuenta, Dios, 이제 익숙한 것과 de todas las cosas que yo tenía comodidad. 결별하길 원합니다. Ahora, Dios, 하나님을 더 선택하길 원합니다. declaro el 하나님을 alejarme 믿는 믿음으로 y escogerte a ti, el poder 영적인 creerte. 사람으로 살아가길 원하오매 Y quiero realmente vivir como 오늘 이 persona 말씀을 espiritual. Y hoy al escuchar esta 결단한 palabra, hoy 성도들이 decido. 있다면 Y si hay santos aquí que lo decidan hacerlo, 강력하게 역사해 te 주시옵소서. pido, Dios, que obres fuertemente en 그렇게 하실 ellos. 하나님을 신뢰합니다. Creemos en el Dios que lo hará de esa 감사합니다. manera. Te doy gracias. 예수님의 이름으로 기도드립니다. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.